বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অঞ্জলি বৰুৱা ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আহিছোঁ গংগা টেম্পললৈ, মানে গংগা মন্দিৰলৈ। তো গংগা মন্দিৰটো আছে হৰিদ্বাৰত। আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকেও চাওক এবাৰ। रोज रहने वाले हल्की बॉडी छोटे बच्चे टोपी आँख के बर्तन आप का इंतजार कर रहे हैं। रोज रहने वाले हल्की बॉडी छोटे बच्चे टोपी आँख के बर्तन आप का इंतजार कर रहे हैं।